أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا آه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في آمين الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل آمين إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر آمين وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत तोहा आयत नंबर 87 से 89 तक आज पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا قالوا ما أخلفنا قالوا ما أخلفنا قالوا ما أخلفنا. ये हमजा की अदायगी के ऊपर ज़्यादा आप फोकस किया करें क्योंकि अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि इसकी अदायगी ठीक नहीं होती है। हमजा की करेक्ट जो साउंड है वो है आ, तो इसको आ की साउंड में आप पढ़ेंगे तो ये गलत है, या कोई और साउंड निकालेंगे। जैसे अक्सर इसको आइन से मुशाबियत दे दी जाती है या हा से मुशाबियत दे दी जाती है, तो आप इस चीज से बचिए। हमजा की अपनी करेक्ट साउंड के साथ इसको पढ़िए। आ अखलफना أخلفنا अखलफना أخلفنا موعدك 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 بملكنا بملكنا ولكننا حملنا حملنا. हा वस्ते हलक से निकलेगा, थोड़ी सी शार्पनेस के अंदर इसके अंदर होती है। हुम्मिलना حملنا أوزارا من أوزارا من जा की जब आप साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो आप
इसको सीटी की आवाज में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें सीटी की आवाज होती है और इसमें शिद्दत होती है। औज़ारम मिन أوزارا من من زينة القوم من زينة القوم من زينة القوم من زينة القوم فقذفناها فقذفناها काफ को पढ़ेंगे और जाल को नरमी के साथ अदा करिए। फक़ذफ़नाहा فقذفناها فكذلك فكذلك ألقى السامري ألقى السامري ألقى السامري ألقى السامري قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها أوزارا من زينة القوم فقذفناها मिलना है। हा को आप मीम से मिलाएंगी, मीम के ऊपर तशदीद है, गुन्ने के साथ मीम को पढ़ेंगे। मिलना नहीं है, मिलना। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها القوم فقذفناها قذف नहीं है, فقذفناها 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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فكذبناها فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري
فكذلك ألقى السامري فأخرج فأخرج खा और रॉ दोनों पूर करके पढ़ेंगे। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। फअखरज فأخرج लहुम لهم इजला عجلا आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। जीम के ऊपर कलकला कीजिए और लाम के ऊपर आप इख्फा करेंगे। इजला عجلا जसदा लहू खुवार جسدا له خوار जसदा लहू खुवार جسدا له خوار فقالوا هذا فقالوا هذا فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى إلهكم وإله موسى फनसी فنسي या के ऊपर जबर है। जब हम इसको वक्त की सूरत में पढ़ेंगे तो जबर वाली या साकिन में बदल जाएगी और जेर के बाद या साकिन हो तो हम यहाँ पर या मद्दा करते हैं। तो हम इस पे मद्दे असली के साथ वक्फ करेंगे। फनसी فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أفلا يرون ألا يرجع ألا يرجع तशदीद के साथ पढ़िए इसको। अला नहीं है, अल्ला यरजिउ ألا يرجع इलैहिम क़ौलन إليهم قولا इलैहिम क़ौलन إليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا
ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا أفلا يرون يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا कहने लगे कौन कहने लगे बनी इसराइल कहने लगे माँ नहीं अखलफना खिलाफ किया हमने मौइदका तेरे वादे के बिमलकिना अपने इख्तियार से वलाकिन्ना और लेकिन हुम्मिलना हम पर लादा गया औजारन बोझ मिन से जीनती जेवर का अलकौमी लोगों के फ़क़ज़फ़नाहा पस इसे फेंक दिया फ़क़ज़फ़नाहा पर इसे फेंक दिया हमने फ़ा बस कज़ालिका इसी तरह अलक़ा डाल दिया अस्सामरी सामरी ने। हुआ यूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिनों के बाद अल्लाह ताला ने जब उनको तौरात अता फरमाई वो लेकर अपनी कौम में वापस आए तो उनको देखा कि वो एक बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा गुस्से और गम से गजबनाक हुए और अपने बनी इसराइल की कौम वालों से पूछा कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। जो 3 सवाल हमने कल पढ़े थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से किए। क्या ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुमसे एक अच्छा वादा किया था? क्या तुम इस बात को भूल गए थे? दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि ये जो 40 दिन में अपने रब के पास गया, वहाँ इबादत की और वहाँ इबादत में मशगूल रहा, तो तुम्हें क्या ऐसा लगा कि अल्लाह ताला अपने वादे से माज़अल्लाह मुकर गए हैं या उनको वादा पूरे करने में बहुत मुद्दत लग गई है और तुम लोग इंतज़ार करते करते थक गए हो कि पता नहीं ये वादा कब पूरा होता है और किस हाल में और किस वक्त में ये पूरा होगा। और तीसरा सवाल ये, या फिर तुम इतने ज्यादा दलेर हो गए थे कि तुम लोगों ने अपने रब के गजब को दावत दी कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊपर गजबनाक हो इस बात पर जो तुम शिर्क अल्लाह ताला के साथ कर रहे हो और तुमने मेरे साथ किए हुए वादे की वादा खिलाफी की। तो उस पर जो मूसा की कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की यानी बनी इसराइल के लोगों ने कहा, कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, हमने अपने वादे के खिलाफ नहीं किया है। दरअसल हकीकत ये है कि जब हम फिरौनियों से निजात पा के यहाँ पर सराय सीना में मुकीम हुए तो हमारे पास बहुत सारे जेवरात थे और हम अपने साथ कुछ ज़ेवरात लेकर आ गए थे और वो ज़ेवरात का बोझ बहुत ज़्यादा था। तो सामरी ने और हमने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि तमाम ज़ेवरात कौम के इकट्ठे करके उसको पिघलाकर ईंटें बना ली जाएँ और जब ईंटें बना ली जाएँगी तो उसको फिर कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
ایسی صورت میں جب وہ اینٹیں بنا لی جائیں گی، ساتھ ہی جس بندے کے جتنا مال ہے وہ سب ایک پرچی پر لکھ کر ساتھ رکھ لیا جائے گا، اور جب ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچیں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا ہم وصول کر لیں گے اور اسے ہم زیورات بنا سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم سب نے وہ سونا اکٹھا کیا، ساری قوم نے، اور وہ سارا آگ میں ڈال دیا تاکہ اسے اینٹیں بنائی جائیں، اور اسی طرح سے سامری نے بھی اپنے حصے کا سونا اس کے اندر ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ، پھر نکالا اس نے، لہم ان کے لیے، عجلن ایک بچڑا، جسدن ایک دھڑ، لہو اس کے لیے، خوارن گائے کی آواز تھی۔ فقالو پھر کہا انہوں نے، ہذا یہ، الہکم معبود ہے تمہارا، و الہ اور معبود موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا، فنسی بس وہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے کہا کہ جب ہم نے یہ سارا سونا پگھلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا تو سامری نے بھی اپنا حصے کا سارا سونا اس میں ڈال دیا، اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی، اور جب اس کی اینٹیں بننے کا ہم انتظار کر رہے تھے، ایسے وقت میں سامری نے اس کا ایک بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑا ایسا تھا کہ جس کے اندر سے آواز آیا کرتی تھی، اور جب وہ بچڑا ہمارے سامنے سونے کا بنا ہوا بچڑا لے کر آیا تو اس نے، سامری نے ہم سے یہ کہا کہ یہی تمہارا الہ ہے جو ایک مجسم شکل میں تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعونیوں کے غلام رہے اور غلامی کی زندگی گزارتے رہے، تو وہاں پر ان سے انفلوئنس ہو کر، ان سے متاثر ہو کر، کیونکہ فرعونی گائے کی پوجا کرتے تھے تو یہ بھی گائے کی پوجا اور پرستش میں کیونکہ مشغول تھے، تو وہی ایک پرانی جو عادت تھی وہ ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سامری نے ان کے سامنے یہ بچڑا لایا تو انہوں نے فوراً سے اس کی یہ دلیل قبول کر لی۔ فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ، اور اس نے کہا کہ یہی تمہارا الہ ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی الہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تو ہمارا الہ ہے، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کا بھی الہ ہے، شاید موسیٰ بھول گئے ہیں، معاذ اللہ۔ افلا، کیا بھلا، کیا، فا بھلا، لا نہیں، یرونا وہ لوگ دیکھتے، اللہ یہ کہ، یرجعو وہ جواب نہیں دیتا، یعنی کہ وہ پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتا، الیہم ان کو، قولاً کسی بات کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس قدر ان کی احمق ہو چکے تھے یا ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے تھے، کیا ان لوگوں کو یہ شعور نہیں آیا کہ وہ جو بچڑا جس کو انہوں نے دلیل بنایا کہ اس میں سے آواز آتی تھی، اس وجہ سے ہم بھٹک گئے، ہم بہک گئے کہ ہاں اس میں سے تو آواز آتی ہے، شاید یہ ہمارا الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی باتوں کا ان کو جواب نہیں دیتا ہے، یعنی کہ وہ جواب تو کیا، نہ تو ان کی بات سن سکتا ہے اور نہ ہی ان کی بات کا ان کو جواب دے سکتا ہے، ولا اور نہ ہی، یملکو اختیار رکھتا ہے، لہم ان کے لیے، ضرن نقصان کا، ولا اور نہ نفع نفع کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی اس بچڑے کے اندر اتنی قوت اور استطاعت تھی کہ وہ اختیار رکھتا ان کے نفع اور نقصان پر، یعنی کہ الہ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، وہ مالک کل کائنات ہو، وہ قادر مطلق ہو، اختیار کل رکھتا ہو، اس کے ہاتھ میں ہر ہستی کا، ہر مخلوق کا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہو، وہ سنتا بھی ہو، وہ دیکھتا بھی ہو، وہ با اختیار بھی ہو اور نفع اور نقصان کا مالک بھی ہو۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ عز و جل کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہے، وہی مالک کل ہے، وہی تمام اختیارات رکھتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہر لمحہ سن رہا ہے، اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور جب وہ اتنے اختیارات کا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کو بغیر کسی شرک کے عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک جیسی لعنت سے دور فرمائے، اور کسی بھی مقام پر دل کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا ذرہ بھی شرک کا موجود ہے تو اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.